Sunny, pwede. Sunny na lang. Hoy, 3 lives lang? Hanapin niyo ako. Wait lang. Ay. Guys, I will suggest not to play alone, okay? Because if you play Uy, alone, naalagi. then it's a bye-bye for you. Baala ka, walang tao. Sana yun, nakapipit na ako. Uy, Mikkel na makadira. Sa... Ata, Morgue. Huh? Kabila. Elohim. Uy, Ay, I may don't like second this. floor man pala. Okay. Uy, gisabihan ko na kita. Oh my God! Bye! Sige, balik dito. Balik dito. Oh my God, oh my God. Mami. Sige, Una. Oh my God! Oh my God! Get away! Get away! Oh my God! Oh my God! What's up? Thank you! And a Happy New Year! Happy New Year! Uy, dali mo makasunod! Oh. Tapos, open the freezer number 5. Hala, Open. mama. Brace. Wait! Carmela, naunsa ka, day. Mabuang na ko, madlok. Peter. Gabi, ay, mas tako! Ay! Nasa mo? Unsa man ang maglakaw atong character, day? Di man kadagan. Hinoy ka ayo. Huh? Uy, gibili niyo ang stretcher. Oh my gosh. Guys, come with me, guys. Come with me. Independent Tanaw lang mo ako. sa taas, guys. Yes, Cheska, tanaw lang sa taas. Sure? Okay, wala man. Okay, girl. Nasirad-an man. Gibilin ang stretcher, day. Okay, let's go. Hala. Hoy, ang stretcher, day. Nawala lagi. Hoy, hawa mo! Tanaw mo sa taas. Ay, wala yung pakita sa taas, sure? Wala. Wala. Naay sa tao sa likod maghabol. I don't know. Uy, Mikkel, taro. It's already. Wala akong marinig. Nag-spam ba ako gainang-ino? Mami, dili na ko. Ako, pick Pick up up. the phone. Sige. Ako. Ya, walay tao. Baala ka, walang tao. Okay. Okay, Ay. go. Naaoy. Sterilize- Asan eh? Dito. Sterilization. Uy, basig na. Is Ano there- ko da? Wait, guys. Guys, let's pray. Kanta tamin niyo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. There's no monster. And a Happy New Year. He's proven. Guys, look at Asan guys, look at the characters. Oh my God. What? Turn It on the opened water. itself. Black. Chard. Asan Ano? water? What the freak? Uy, ga-open! Anong ga-open? Ako yun. Ay, Asa soap? Oh. Asan eh? Wow. La. Hold, move your cursor finger to clean. uy, ano Patay ka na dira, soap. Ano man? Atik lang. Turn off the water. Gusto na ko Ala, makita ga-abri ng siya. nabong. Luga, Oy, abri stretcher siya. oh. daw. Take the stretcher, Lakan. Mikkel. Ako. Bakit ako ginaano nyo? Sige, go. Asa na? All me? Second floor. Oh my God. Uy, ayoko ininyo. Uy, na-stuck ko, Wala mama! dyan sa kabila. Uy, hulat ako. Hala, di na mo makita. Sige, go, Uy, Mikkel. Cheska, wait for me. Cheska, please, wait. Cheska? Ang namong ni Mikkel ba? Bye. Ay, dili. Electrical na siya. Electrical na, Mikkel. Are you trying to electric the body? O, saan ni? Uy, CR man ni diri. Kanina. Ano din? Oh my God! Nay!
again. Oh no! There's a monster. Ha? Where are you Wait, low na levitating? ko volume. Okay, I'm independent. Okay. The mountains fall into the haunted sea. Oh my god, get away. Oh my gosh, yung... Wait lang. Sige, sige. Low na ko volume. Hoy, alahawa dara, Mikel, mamatay ka! God of Jake. Alagara. Dami. Oh my god, Baba I'm ko, dead, I'm dead, I'm dead. Ah, Mikel, hawa dara, Mikel! Hawa! Uy, naangin na yung stitcher ka pa ba? Wala na siguro? I will go to my safe corner. Guys, let's go now. Uy, Oy, walay mag-face the wall. kurog ko. Uy, ginakudbaan ko. Mas okay pa bak sumalang. Okay, walay monster. Ay, naku. Kuya, kung ulo kay naga-face sa taas. Oh my god! What? Whose lolo is this? Whose lolo is that? Thank you. Asa needle? Ario. Wait, this is scary. Why is it so realistic? Ew! I'm not gonna perform mouth closure. Huh? Kinapress naman ng Ada eh. Si Mikkel. Huh? Eye caps. Where's the eye cup? Here. Put eye caps. Oh, Basi mo. scalpel. Uy, Mikkel! Ang artai. Guys, gusto niyo mag-morgue? Ay, mag Ako ganito na job? nag-incision ko. What's that? Ano ni? Trick the scalpel from red line to green line to cut. Ambot sa ni. Kay kinsa ning lolo? Uy, yung saan ni? Oh, but Kaya atay man na eh. Ako ani. Bikin sa maning dulo. Sorry to fall. Uy, di ko kabaluan ni. Mikel. Asa si Carmela? Ay, Uy, di ko kabaluan ni. Kung saan ni? Exit. Why is Carmela like doing the dress to impress pose? Oh. Oh. Why did Mikel Oh. die, guys? natudyo lang kay go. Hoy, bala gyud ka, mamatay gyud ng tao, bala ka dira. I'm sorry, man. Hindi, I'm incision. sorry. Be ako ulit. Try the... Uy, ano si Rig, tingin sa taas palagi. Oh my god. Eh di magtanong sa Hoy, baba. unsa man ni? Oh my god, I'm sorry, Wait man. lang! I should probably do a nose surgery. Ano na, oy! Take the trocar. Asa nang Sa true trocar? car. Uy, perform ninyo oh. Oh. Wait lang, kadali lang yun. Patay ka, Oh! Carm. Hold and move your cursor to apply powder. Mikkel, nakatagilid, lagi mong ulo. Oh my gosh. Naghigda man ko. Oy, take the Pwede stretcher magbaba. daw. Ako. Hoy, Saan man ang storage room, day? si Carmela. Naadiri ang storage room, guro. This one? Ay, hindi, oy. Kani, oh. Kani diri siguro, I think.
Dili, pang ampo din na dira. Kani unsa ni? CR na. Dire Mikel. Wait lang, basig na yung monster. Okay, wala. Uy, asa mo? Wait lang, dara lang ka, Original. Carmela. Take the coffin. Asa? Asa? Ay, daghanag subay. Ay, patay siya. Carmela, dira lang ka ha, kay naa dira ang body. Let's Wala, nagawa ko. forget Did you leave? my own. Yes, No? I live. Ara si Carmela, oh. Lose all your diseases. Uy, kahadlok. Lagi sa niyang ni Miguel ang kahadlok. Powers of Nagaliwak, magod niyang ulo. Tara guys. Miguel, galihok lagi mo. Ah, tae ka, Miguel. Di na ko. Samukag ulo ni Mikel, oy. I-release daw. Ma-release ba ya? If i-release kay ang stretcher kay magstay lang dyan. Thank you for your Uy, gahiwi ako ulo. Someone call the nurse, guys. Ako. Ako, di ka. You have healed me. You have restored Uy, mag-appeal ka dara, Mikel. Nakatake ko inyo, Ibo. Ay, nato. Huh? Pick up the phone. Uy, unsa ni? Mag-ato daw sa Pick up the storage. statue. Ako. Okay. Cheska. Cheska, sa likod. Oh. Diyan ka sa likod ko. Okay ka eh. Diyan ka sa likod ko, Cheska. Hoy, kami lang ni Okay. Mikel lang independent, guys. Dahil na, dyan sa nightmare mode, uy. Mag-leave ang dayon. Wait lang, Mikel. Wait lang. Basig na yung monster. Noog yun. Wait lang. Dapat, hoy, dapat mo gawas mo ng monster die. Wait lang. Sige. Sige. Asang monster niya? Halo, no? Sa kulikod. Grabe na ko. Oh, sige lang. Nasa kulikod na monster. Oh my God. Nako sa storage. Wala na, Zo. Nadra! Sa kulikod. Ara, oh. Kita kayo. Ay, shake. For each day. Dapat na ay mo balik sa ano. Si Mikel na ano to? Okay. Asang earn? Dapat na balik. Magsaka may balik, Mikel, or dala lang me? Ay, Oh. diri lang me. Uy, cremation room daw. Sige, baba, cremation. Mikel. Asang? Nasa baba ang cremation room. Pwede mag-dib na ako. Di ako, na-boring na ko. Eh, Uy, asa si Mikel? Hello? Uy, Mikel? nandito na siya, girl. Ay, Okay. asang? Ay. ako na mag-call. Okay, girl. Ako sa gilid lang. Uy, gusto na ako mag-character AI ba? Sige, go, Mikel. Mikel, lain na, dyan si mo ulo, uy. Hanggang Uy, katulog mo. ilan ako ito? Walang take a joke. Okay, go. Tara. Uy, ayaw lagi ko ninyo ipalas. Oy, kinsa mag-ano sa monster ka mo? Mag-asikaso sa monster, ha? Ako. Ako. Okay, girl. Kay mas hadlok akong ulo sa monster. Ako taga Si dati. atay. Sige, go, Mikel. Una ka. Wait lang. Oh my Hawa, God. hawa.
Uy, Mikel! Sumuka ni, uy. Nice iyang beat. Dog. Dog, dog, dog. Wala siya galihok. Adto na. Come here. Asang so? Gosh, yung naapa siya. Ay, naku. Ali. Sterilization. Wait lang. Asang Eh. sterilization? Asa siya? Ay, magbaba na ako ha. Mikel, buo. Ayo, adto diri sa left. Adto sa right. Ayun, nawala na siya. Dito, sterilization room, oh. This one? Oh wait, Yeah. no, that's the autopsy room. That's the autopsy Oh. girl. Ay, doon na Ito man ang autopsy room. Doon na to. Dito man ang sterilization. Ito? Ay, Oo. ano, ambot ay. Sterilisasi. Hadlok lagi kayo nung ni Mikel. Mikel, you are the chosen one. Okay. Surely he will save Call Ako guys. tawag. Ako, Paul. the power. Ay, sige, ikaw. Uy, pila Pamasko, ship pa. nang to katas. I don't La, know. la. Wait, I think there's a monster. Oh my god! Oh my gosh, What the freak is that? Uy, dili na ko. Uy, makulbaan man ko, uy. I don't hear it. ako'y madunggan. Gi-off ko yung Enjoy. volume Hi. ng Roblox. Ano palang kanta, Jessica? Kanta sa patay. Hello, Lord. Uy, dili na lang ko. Hindi na ako kaya. Girl, we didn't die yet. Mag-live ako. Mikel, stand still. Okay. Okay na. Why do we Paunsa na all do the adto same ang thing? bones diri? I'm so scared. Paunsa na adto ang bones diri, ah? Oh my god! What the freak? Hi, ma'am. Would you like a reservation of a hotel? Would you like a reservation? Hoy, paano kunin yung earth? Yes. May I? What may I? Yes. Yes. Information with an into the accent, stretcher. Okay, ma'am. Nalang ko'y warning. Ang itong mga kwarto na rin ay aswang. Sugot ka. Asa akong room, ma'am? Oh my god, char lang. Lugasyon. Asan? Ayaw! Asa man? Negro. Asang the Ay, more? Joko sa silo. Itong sa taas man na, katong gibi. Ay, gosh. Ay, gosh. Ano man? Isa na, ah. Sala ni ninyo ba? Guys, independent tayo, guys. Ang na, ah. Dili, ano ko, dependent ko. Uy, dali ba? Dali ba? Dali ka. Magtalikod ako. Dali Dili ba? na ko kaya. Dali ba? Dili na ko. Uy, Mikel! Lalagi ka sa taas. Ay, Ang ulo ni Mikel. Sa mukha. Uy, nai monster, Mikel. Are you gonna check? sige. Wala. Or wait lang. Hoy, pagsulod na mo ba? Uy, kadlok, ginanong ni Mikel ba? Uy, Number 5 gyapon. Move the... Ay, okay. Ay, gosh, yun. ali na mo. I declare. I am safe. So far, wala akong thank you. Jessica? What?
Bakit ka na-restrict? Wag na magtanong. Ha? Uy, kunin yung shroud shroud she. Shroud seat. Oh, Crowd ship. Unsay? Crowd ship. Mali ako. Crowd ship. Shroud Shroud sheet. seat. Shroud the body. Crowd ship. Uy, Woman Jing. unsa ni pokong. Bahala mo. Huy, mangbilin man mo. Take the stretcher. The stretcher Unsa na itong beside the gibuhat body. ako ganina, ha? Nadire man ako gibutal stretcher. Whoever dwells in the shelter of the Most High. Just ka nag-in out, in out. Okay, let's go. I will save the Lord. Kisa itong nag-ingon, I will save the world. Unsa to? Oh my God! Oh my gosh. I saw that. Ay, abi ko kinsa si Cheska di ay. My business Ang unsa? Hoy, Cheska! Ang guys. Ikaw good ba? unsa na pod? Gana ako na pod. Ha? Uy, human na. Kinsa ni? Dili. Si Carmela. Mikel, pa-special. Unsa mo? Pa-special daw kami kay Lolo. Ano? Sige, ikaw. Dili ka, Ano ni? dili ka. Aha. Ikaw na eh. Oh, ganina ba ako katulugon ba? Wait lang, Mikel. No. Si Cheska paspas. Si Cheska paspas. Wala ko nga ni gawas. Nasa ko likod! Ay, naadi ay, gasyong. Nasa ko likod eh. Mama. Wala Day dahil. galinog. Do galinog. Dahil atuin ninyo kay di siya mulihok. Hoy, dali, ako. Sumuno. Asa mo, saka mo. Gasaka ko. Ga-eye contact me, oh. Ay, Oh my natak God! mo. Nasa ko likod! Dali! Uy! Hina. Oh my Teamwork. God. Oh my God. Guys. Nasa ko likod, Wala na siya? guys. Nasa ko likod. Wala naman. Oh, wala lagi siya nag-join sa akin. Hoy, join ka sa akin. Take the Follow earthquake. Tara na. Wala man si Mikel. Sa left side mo agi. Ay sa right. Ay left lagi. Huh? Asa man yun? Dai, it's right. Left side ka mo agi. It's Uy, left. left ito dito. Left, Oh. uy. Ay, naku, Zafia, di mo alam asa ng right with left mo. Okay. Sa rank 2. Are you saying I'm Bakit? dyslexic? Ha? Uy, Mikel, masig ikaw ang dyslexic. Uy, Ano, make a world. Instalasi pemula saraan jenaza. Ha? What does that mean? Uy, dalian na yung katulugon na kay Kuba. Ganina pa ang katulugon. Sige daw, Carm, para mawalay mo katulugon, ikaw mag-una. Adli ko. Sterilization. Oy, nanapod monster. Gashake. Wala man. Ay, ako lang di ay. sige, kamo na bahala, anak. Magbantay ko. Ako Uy, dito po. ka Ako. mo. Ay, anak. Ako. Buga. Kamu good move to Saan stretcher. kamot na ako? Miguel, nag-check ka lang din sa sarili mo sa mirror. Di ba? Why can you hold me? Tapos ginaayos mo hair mo. Oy, Ginaayos mo hair mo, magbasa Mikel. ko ha. Oy, 2016. Hoy, 2016 pamanta karon. Dilarang berkanda ataw mebwat Hoy, Mikel. Kamu na pod. Mo na ko pungugas. Nainap ako. hubungi petugas. Zopia. Unsa man? Zopia, ikaw na pod. Warning, I lay my Hoy, request Carmela, before you. dapat ikaw na pod. Naga-face the wall ra Asa si Asa si Mikel? Uy, nag-ingon ba ako, we have a condition, mag-appeal ko basta likod lang ko.
This morning from before you. I do not like this. I'd rather spend my time. Guys, help me please. Direct my path. Embalming. Ako lang or nag-off ang suga? Asa na? Sa taas. Na, To cook patay ka. every hidden trap. And Ay, katong Asa na? nalibog mo. Embalming. Hoy, dili na. Katong gaingat mo. Wait, I think there's a monster there, Mikel. Dirito sa pingawatin. Wala. Oy, naa. Madunggan ako. doors of blessing. Sige, dra ka. Diri ko. Oops. Ay, idala sa pikas ang monster dire oh. Wala na. Wala lagi Oy. galihok. Ako lang oy, wala ko'y makitaan. Ako po. Ako sad. Sige daw, sulod daw, Mikel. Uy, lagi ka dara. Oh my god, naagyod. Noo. Hoy, ilihok ninyo ang monster. Iyop kayo ang monster. Why can you hold me in the street? Why can't I kiss you on Oh my god! Dili ko I cannot move. Uy, wala na. Uy. Hindi ako makamove. Dire oh. Mikel. Mikel. Ay, naa sa CR. Nasa dito. Ang aswang. Nasa Mikel dito sa Ay. CR. Manako. Wait lang, silipan na ako. Nagasalamin ka, day. God rejoice. Asa man ang CR? General. Ay, You will bless the righteous one. Ano yung righteous one? gasyan sa baas sa TV. Marinig Why ako can you righteous hold me one. in the street? Dunggan pa ninyo. Wala, Carm, nag-abrig ka lit. Wait, mongoloid ka. Ikaw nag-abroad. Uy, Uy, dili, ikaw. wala na si, Mikel. Asa si Mikel? Paano yung makita? Ay, tai. Salamin, takel. Mulibang sa ako kadali. Tai, chess ka. Uy, gibili ninyo si Zop. Pala, Hoy, sala rin ninyo ang anong mamatay ko ha. take Chokar. Shalom. Perform Ew. cavity treatment. Char. May marinig ba ako na, sound sa TV, konti? Don't you buy Sa mukha, that. oy. Don't you buy me that. Uy, coffin daw. Oh, napakay madunggan. Wala na. Uy, murag gibili lagi ninyo ang stretcher, guys. Diba? Iuban na ang stretcher. Hoy, naglahi ang nawong sa sa patay. Ha? Napatay mo dira. Oh my god. Cheska, uy, abi na ko kinsa. Uy, nangutot si Mama. Ibiya ko ninyo. Uy. Ahay. Hoy, dali day. Asa mo? Asa man ka? Sana sa mong likod. Ay. Kita ni. Ay. Ako. Wala ka, Carm. Pang pila na natin, pang 6 na siguro na to or 7. 6, 7. Or 7. Uy, May daw, Sofia. Anong May? January, February, March, April, May. Huh? Ika 5th na month. Wow. Ah, okay. Oy, dugaya ka, gets, oy. Sorry, ka 5th naman. Lo. Ano ngayon? Hindi April 29 ngayon? Hindi na ko gets. Yes. Look at your face, guys. Guys? Dugaya pod mahuman Ako. aning shift. Uy, dugaya, uy. Murder! Katabi ko!
Ayoko lang. Mas matakot ka pa dyan? Uy. Wait, tao. Pero in Dahil fairness, maon man na to ang body. Ay, sa morgue, sa morgue, sa morgue. You first. You scare the monster. bakit? Sige. Ay, napatay ka. Ay. Oh my gosh, it's so scary. Remember the first day when you don't... Dili, imong crush. Oh my God! Uy, 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 uy. Uy, nag-move ang body. Nagsayaw siya, doy. Tanawin ako. Char lang. Asa? Wala siya naglihok. Alaina, eh. Wala. Nasa akong Stop Lupiya. na to. Ay, i-try na to tong demonology. Unsa na? Ay, hadlock ko. Uy, i-stop na lang na to, uy. Stop na. And shift na. And shift. Uy, ayaw mo sigliho. Hoy, wako galihok. Ah. Ay, You left 7. before all bodies were properly handled. Some of them will never be at rest. Ay, wapa Naku, tanawin. labot.